नमस्कार बंधुगण। आज मो गप पेड़ी अच्छी अनुभूति रे भूत। आपण मानक अनुरोध यही भिडटी को संपूर्ण भाव में देखंतु आ अनुभूति रे भूतर कहानी शुणी मनोरंजन करंतु। मोर गंठिली भूत कहानी पढ़िबा परे भूतंक विषय रे अनेक आलोचना हैला। सतरे कौन भूत अछंती? केते जण मानिबा को नाराज, किंतु केतेटा जुक्ति रे धीरे धीरे करी हाँ कही देउथिले। आउ केते जण भूत अछि बोली प्रत्यक्ष वर्णना करी निजर अनुभूति को उपस्थापित करुथिले। सेमानंकर जुक्ति थिला अकाट्य। सेमाने थिले गुणी ज्ञानी विशिष्ट साहित्यिक बंधु माने। सेमानंक मध्यरे थिले जणे एडवोकेट, जणे अध्यापक, जणे लीला सम्राट, जणे खबर कागजर सब एडिटर एवं जणे अवसर प्राप्त शिक्षक। किंतु एडवोकेट तांकर जेउ विचित्र अनुभूति प्रदान कले ता मो हृदय रे विशेष भावे रेखापात कला। तेणु कहानीटी को एथिरे विशेष भावे वर्णना करुछि। से दिन थिला गाँ मेलन। समस्ते मेलन देखिबारे व्यस्त। गाँ रे जणे गुणिया साथी मधुबाबूंकर सबुबेले जुक्ति हुए। से दिन जणे वृद्धंकर मृत्यु होइथाए। तांको घर लोके सेही वृद्धंकर शबकु नहीं गाँ मशाणी रे पोती थांती तांकर आत्मीय माने। सेतेबेलकु राति 8टा किंबा 9टा हेबो। सेही मेलण रे गुणिया सहित जुक्ति पुणी आरंभ हैला मधुबाबूंकर। गुणिया कहिला, आज जदि तुमे मशाणी को जाई पोता जाइथिबा सब पाखरे पहुंची जिवो तेबे तुमको मु ठीक मानिबी। मधुबाबू संगे संगे कहिले, इए गोटाए कथा, चाल वर्तमान जिबा। परस्पर जिद करी मशाणी को दुहे चलिले। सेतेबेले मधुबाबूंकर युवक अवस्था, सुंदर चेहरा, बाहुरे पुणी थिला तांकर अनेक ताकत, पादरे मध्य थिला तांकर असुमारी बळ, हृदय रे तांकर थिला साहसर गंताघर। तांको चालीरु जणा पडुथाए तांकर साहस केते। आगे आगे बिना भୟରେ माड़ी चलती मधुबाबू एवं गुणिया तांको पछे पछे चली थाए। काहा पाटी रे किछि कथा न थाए। मशाणी पाख किया बण चारिआडे निर्मल किंतु देखा जाउथाए। चंद्रंकर किरण चारिआडे बिछुड़ी होई पड़ी थाए। किया बण गछ तळ अंधकार देखा जाउथाए। मझिरे मझिरे बिलुआर हुके हो डाक ओ कुकुरर भाउ भाउ शब्द निशून्यता को भग्न करी सेठारे एक भयंकर परिस्थिति सृष्टि करुथाए। गुणिया मधुबाबू को सेठारे छाड़ी चलीगला से अंधारुआ गछ मूलकू। मधुबाबू आगेई गले आगकू। पोता सबकू कुकुर बिलुआ टाणी काढ़ी आनी खाऊथांती। मधुबाबू को देखी कुकुर भाउ भाउ होई गोड़ेई आसिला। मधुबाबू नई तले पड़िथिबा कोकेई बाउंश खंडे हातरे धरिले। कुकुर मधुबाबूंक हातरे बाड़ी देखी सेठारु चलीगला। बिलुआ केतेटा मध्य चलीगले सीधा किया बण तलकू। सेतेबेलकू गुणिया मधुबाबूंकू डराइबा पाई विभिन्न प्रकार शब्द करुथाए। हेले मधुबाबू की डरिबा लोक। सबटा विकृत करी खाई जाई थांती सेही कुकुर बिलुआ। सेही पाखरे कुकुर माने ठिया होई थांती। से दिन मधुबाबूंक असीम साहस पाखरे गुणिया हार मानिगला। मधुबाबू को धरी ग्राम को दुहे फेरिले। आउ दिने आउ गोटिए घटना मध्य घटिथिला सेही मधुबाबूंक जीवन रे। सेतेबेले से पूरा जवान। गाँरे बादीपाला कार्यक्रम चली थाए। सेतेबेले बादीपालार गोटे महत्व थिला। आखपाख गाँरु सेही बादीपाला देखिबाकू अनेक लोक एकाठी हेउथिले। सेतेबेले वर्तमान परी विद्युत आलुओ सबु ग्राम रे तो नथिला। पेट्रोमाक्स लाइट ही सबु उत्सव पाई यथेष्ट थिला। आजी रंग बेरंग आलोकमाला तले जदि बादीपाला हुए हाथ गणती केतेटा लोक हेउछंती। जिए मानसिक पाला करुछंती तांको कथा तो छाड़, खाइबा पाई निमंत्रित होई हजार हजार लोक आसुचंती। हेले पालावालांको पाखरे केही बसी धर्मशास्त्र शुणिबाकू नाराज। छाड़ से कथा, आमे ए विषय किछि कहिले कि लेखिले
ତାର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। କାରଣ ଆମ ଗାଁରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ଅଛି। ସେଠାରେ ବାଦିପାଲା ମଣ୍ଡପଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନୁ ଅଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମ କକାଙ୍କର ଜିଦ୍ ଏଠି ବାଦିପାଲା ହିଁ ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରି ଟଙ୍କା ଦେବି। କାରଣ କକା ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ। ଗ୍ରାମବାସୀଟିଏ କେହି ଚାନ୍ଦା ନଦେଲେ ବି ସେ ତାଙ୍କର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଗାଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା କିଛି ଆଦାୟ କରି ସେ ବାଦିପାଲା ଗାଁରେ ଏହିପରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଭଲ, କିଏ ନ ଦେଖିଲେ ବି ଭଲ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ବାତାବରଣରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଯାହା ହେଉ କକାଙ୍କୁ ଯୁବକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଲା ପ୍ରତି ଏବେ ବି କେତେ ଆକୃଷ୍ଟ। କକାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସାକାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କଥାଟା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଚାଲ ଯିବା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଗାଁକୁ। ବାଦିପାଲା ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା। ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ବାଦିପାଲା ପଛରେ ଆସି ଦେଖିବେ ଭାବି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ତାଙ୍କୁ ନିଘୋଡ଼ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା କି 11ଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାଦିପାଲା କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉଠି ମୁହଁ ଧୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଗାଁରୁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରାୟ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂର। କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଖିକୁ କିଛି ବି ଦିଶିବା ଭଳି ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ବାଉଁଶ ଗଛର ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ ରାତି ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ରାତି ହେଲେ ଗାଁର କେହି ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ ତ ଭୂତପ୍ରେତ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମରୁ ନାସ୍ତିକ। ସେ ବା କାହାକୁ କାହିଁ ଡରିବେ। ଚାଲିଲେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଦରାଣ୍ଡି ଦରାଣ୍ଡି ସବୁ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ। ଯଦି ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ସାମାନ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଦେହରେ ଘଷି ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତା ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟାଏ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଗଲା। ମଧୁବାବୁ ନ ଡରି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ଧରି ପକାଇଲେ। ସେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବଳିଲା ବଳିଲା ବାହୁର କବ୍ଜାରୁ ଆଉ କି ମୁକୁଳେ। ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ ବି ମଧୁବାବୁ ତ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ଆଉ କିଏ ହୋଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତାର ଭେଟଣା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମଧୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୁମେ କିଏ? ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧୁ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧୁ ଦାସ। ମଧୁବାବୁ ଏଥର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଯାଉଛି ଭଉଣୀ ଘରେ ଶୋଇବି। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ, ଯା, ମୁଁ ଏଥର ଯାଉଛି ପାଲା ଦେଖିବି। ମଧୁବାବୁ ଆସି ସଗର୍ବରେ ପାଲା ଦେଖିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯାଇ ଗୁଣିଆ ସହ ଦେଖା ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କହିଲେ। ଗୁଣିଆ କହିଲେ, ମଧୁଭାଇ, ତୁମର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ସତରେ ମନରେ ଭୟ ଥିଲେ ଡର ଆପେ ଆପେ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀର ଏହି ମଣିଷ ଶିକାର ହୁଏ। ଯିଏ ନାସ୍ତିକ ତାର କିଛି କେବେ ହବନି। ଦେଖିଲ ତ ମଧୁଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହାର୍ଟ ବାଲା କିଏ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପରି 100 କେ 2 ଜଣ ସିନା ଡରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରି ଲୋକର ଯେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ସେ କଥା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ। କାହାଣୀଟି ଏତିକି, ମୋ ଗପପେଡ଼ି ସେତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁଭୂତିରେ ଭୂତଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।